খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো জেলা কনফারেন্স, যেখানে প্রশাসন গ্রামে বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক রজত পান্থ, অতিরিক্ত জেলা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, জেলা বন আধিকারিক এবং খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া মহকুমার সব সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা। জেলার শাসক রজত পান্থ এক সাক্ষাৎকারে জানান, প্রশাসন গ্রামে মানে ভারত সরকারের একটি দেশব্যাপী প্রচারণা, যার মূল লক্ষ্য গ্রামীণ এলাকায় জনসাধারণের অভিযোগের সমাধান এবং সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। এই কর্মসূচি সুশাসন সপ্তাহ নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে জেলা কালেক্টর এবং কর্মকর্তারা গ্রাম পরিদর্শন করবেন, গ্রামে ক্যাম্প স্থাপন করবেন এবং ভূমি রেকর্ড সার্টিফিকেট বিতরণ সহ সব ধরনের সরকারি শংসাপত্র সরাসরি প্রদান করবেন। में प्रशासन गांव की ओर जो कैंपेन हमारा गुड गवर्नेंस वीक के तौर पे हम मनाते हैं हर साल 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक, उसका आयोजन के लिए हम प्रिपरेटरी मीटिंग आज कर रहे हैं, जिसमें सभी दोनों सब डिवीज़न से एसडीएम्स, सारे हमारे 6 ब्लॉक से बीडीओज और विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि आने वाले गुड गवर्नेंस वीक में हम इंश्योर कर पाएँ किस तरीके से हम सभी जनता तक सारी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ पहुंचाया जाए, उनके कंप्लेंट्स को सुना जाए, उनके कोई भी ग्रीवेंसेस हैं उसको गवर्नमेंट में हम जैसे भी उनका निवारण कर सके उसके बारे में हम चर्चा करें, और कैसे इस वीक में हम ऐसा प्रशासन गांव की ओर ले जाएं और फील्ड लेवल तक हम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी सुविधाएं सारा पहुँचाएँ। उसी का आज प्रिपरेटरी मीटिंग।